Ergaa Yohannis ergee tan duraa. Yohannis tan duraa boqonnaa tokko. Qawliin jireenyaa tanuma durumaan jalqabarraa kaaftee jirtu, nutis isii dhageenyeeti jirra, ijuma teenyaanis agarreeti jirra, harka keenyaanis qaqqabannee laalleeti jirra. Eegaa waa'ee isii tanaatiin isiniif katabna. Jireenyi kun ni mul'ifame, nutis waan agarreef ragaadha baaneef. Jireenya bara baraa kan Rabbi Abbaa wajjin ture, ammas kanuma nuttis mul'ifame sani isiniif labsina. Isinis nu wajjin akka asoosama tokkummaa qabaattaniif jecha waan agarree fi waan dhageenye san isinitti himna. Tokkummaan keenya immoo Rabbi Abbaadhaan wajjin Ilma isaa Yesuus Kiristoosiin wajjiniisi. Eegaa akka gammachuun teenya guutamtuuf jecha kana hundumaa isiniif barreessina. Ergaan nuti Ilma isaa irraa dhageenye isinitti himnus, Rabbi ifa isaa keessa dukkantii gonkumaa hin jirtuu tan jettudha. Rabbi wajjin asoosama tokkummaa ni qabna jechaa dukkana keessa yoo kan jiraannu taate ni kijibna, ammaas akkaataa dhugaattiis hin jiraannu. Ammoo akka inni ifa keessa jirutti ifa keessa yoo kan jiraannu taane nutis asoosama tokkummaa wajjin qabna. Ammaas dhiigni Ilma isaa Yesuusii diluma hunduma irraa nu xaara. Dilii hin qabnu yoo jennee ifuma sobna, dhugaanis nu keessa hin jirtu. Dilii teenya yoo isaatti if himne, inni amanamaa fi qajeelaa waan ta'eef jecha dilii teenya nuuf oomfii godha. Jallina keenya hundumaa irraayis nu xaara. Nuti dilii hin qabnu yoo jennee ammoo kijibaadha isa goona, qawliin isaatis nu keessa hin jirtu. Yohannis tan duraa boqonnaa 2. Yaa ijoolleetoo, akka isin dilii hin hojjenneefin tana isiniif barreessa. Namni tokkolleen yoo dilii godhe ammoo nuti magantaa Abbaa biraa ni qabna. Inninis Yesuus Kiristoos qajeelaadha. Isaani diliin teenyaas oomfii nuuf godhamti. Diluma teenya qofaaf odoo hin ta'in dilii biyya addunyaa hundumaafi. Ammaas amrii Rabbii warra godhu yoo taane, tanaan isa beekuun keenya nuuf mirkanaa'u. Namtichi ani isa niin beeka jechaa amrii isaatiif ammoo kan hin ajajamne kijibaadha, dhugaanis isa keessa hin jirtu. Namticha qawlii isaa eegu keessaan jaalalti Rabbii dhugumaan fiinxaan baafamtee, tanaanis nuti isa keessa ta'uu keenya ni mirkaneeffanna. Namtichi Rabbiin hin jiraadha jedhu ammoo akka Yesuus Kiristoos jiraatetti jiraachuudha qaba. Yaa saahibban koo jaalatamoo, ani amma ajaja haaraa isiniif hin barreessu, ammoo ajaja dullacha isuma jalqaba duraatu qabaachaa turtan. Ajajni dullachi kunis qawluchuma isinuu dhageessan san ta'ullee dukkanti waan dabraa jirtuu fi ammaas ifni dhugaa duruun ifaa waan jiruuf jecha kunoo ajajuma haaraan isiniif kataba. Kunis Kiristoos keessattii fi ammaas isin keessattis kan dhugoomedha. Namtichi ani ifa keessaan jira jechaa ammoo kan obboleessa isaa jibbu, ammallee inni namuma dukkana keessa jiraatu. Namni obboleessa isaa jaalatu ifa keessa jiraata, isa keessaas wanti nama gufachiiftu hin jirtu. Namni obboleessa isaa jibbu ammoo nama dukkana keessa jiru dukkana keessa deddeebi'aas. Dukkantii ija isaa waan baysiteef jecha gara itti deemuus hin beeku. Isin yaa ijoollee jaalatamoo, maqaa isaatiin dilii teeysan oomfii waan isiniif godhamteef jechaan isiniif katabaa jira. Isin abboottan isa kan durumaan kaasee jiru san waan beektaniif isiniif katabaa jira. Isin yaa dargaggoota, shayxaana hamaa san waan moottaniifin isinii kataba. Isin joolloota, isin abbaa waan beektaniifin isiniif katabaa jira. Isin yaa abboottan
isa kan durumaa kaasee jiru san waan beeytaniifin isiniif katabaa jira. Isin dargaggoota, isin warra cimoo waan taataniifi qoolii Rabbiitiis isin keessa waan jiraattuuf, ammaas isa hamaa sanis waan mo'attaniifin isiniif kataba. Biyya addunyaa yookiin waan biyya addunyaatiis hin jaalatina. Namtichi biyya addunyaa jaalatu Rabbi Abbaa jaalachuu hin danda'u. Wanni biyya addunyaa keessa jiru hundinuu si'oon, jasada, kajeellaan, ijaatiis, qabeenyaan, dhayitaa'uunis kanneen abbaa biraa odoo hin ta'in addunyaarraahi dhufu. Biyya addunyaatiis waan nama kajeelchisu hundumaa wajjin dhabamti. Namni fedhii Rabbii raawwatu ammoo bara baraaf ni jiraata. Yaa ijoolle, waytiin tun tan xumuraati. Kan Kiristoosiin mormu akka dhufu kanaan duraa'uu dhageeysaniiti jirtu. Ammuma illee kunoo warri Kiristoosiin morman hoddummaataniiti jiru. Kanaan barri xumuraa akka dhiyaate ni beeyna. Isaan nu keessaa bahan malee keenyaa miti. Odoo keenya ta'anii numaan wajjin hafu turan. Ammoo isaan wanni nu dhiisanii deemaniif tokko illeen isaanii nurraa akka hin tahin zaahir bahee akka mul'ifamuuf. Isin ammoo isa qulqulluu saniin muudamtaniiti jirtu. Hundummaan keessanuu warra dhugaa beeku. Isiniif barreessuun koo isin dhugaan maal akka taate waan hin beeyneef odoo hin ta'in dhugaan waan beeytaniifi. Ammaas kijibni dhugaa keessa akka hin argamne ni beeytan. Kijibaan eenyu? Kijibaan namuma Yesuus kun Masiihicha ta'uu isaa kaatu, namticha Abbaa fi Ilma kaatu, nama Kiristoosiin mormu. Nam tokko illeenuu kan Ilma kaatu Abbaas qabaachuu hin danda'u. Namuma Ilmatti amanuu beeksisuutu Abbaas qabaata. Eegaa wanni jalqaba duraa dhageeysan isin keessa haa jiraattu. Akkana taanaan isinis Ilma keessaa fi ammaas Abbaa keessaas ni jiraattu. Abdiin innummaan ifiif nuuf kannees jireenya abadi. Tanaas waa'ee warra karaarraa isin meeysuuf yaalaa jiraniifin isiniif kataba. Muudamni isin Kiristoos biraa fudhattan sun ammoo isin keessa jiraata. Muudamni isaa waanuma hundumaa'uu waan isin barsiisuuf jecha nam tokkolleen akka isin barsiisu isin hin barbaachisu. Ruhaal isaa waa hundumaa sir qaraasisa. Wanni inni qaraasisus dhugaa, kijibaas hin qabdu. Waan ruhaal isin barsiisuuf ajajamaa. Kiristoos keessatti sabattanii jiraadhaa. Ammaas yaa ijoollee tiyya, wayita Kiristoos mul'atu qaanfachuu mannaa akka ija jabina qabaannuuf Kiristoosumatti hidhattanii jiraadhaa. Inni qaceelaa ta'uu eega beeytaniifuu ammaas namni waan qaceelaa hojjetu hundinuu ilmaan Rabbii ta'uu isaanii hubachuu ni dandeessu. Yohannis tan duraa boqonnaa 3. Rabbi Abbaan jaalala guddoo akkam akka nuuf kennee daawwadha. Jaalala tanaani nuti ijoollee Rabbii jedhamneeti yaamamna. Nutis dhugumaan ijoollee isaati. Biyya addunyaa immoo Rabbi waan hin beeyneef jecha nuus hin beeytu. Yaa saahibban koo jaalatamoo, nuti amma ijoollee Rabbiiti. Booddee ammoo maal akka taanuuf deemu hin beekamne. Haa ta'u malee hogguu inni mul'atu akkuma inni jirutti isa arkuuf jecha nutis akkuma isaa akka taanu ni beeyna. Akkaataa kanatti namni abdii tana Kiristoos irratti qabu akkuma inni qulqulluu ta'etti inninis of qulqulleessa. Namni dilii dalagu hundinuu seera cabsa. Dilii jechuun seera cabsuu jechuu. Kiristoos dilii dhabamsiisuuf jecha akka mul'ate ni beeytu. Ammaas inni ifiif dilii hin qabu. Eegaa namni isatti amane jiraatu hundinuu dilii hin hojjetu. Namni dilii hojjetu hundinuu ammoo isa hin argine, isaas hin beeyne. Yaa ijoollee too, waanummaan takka illeenuu karaa irraa isin hin maysin. Kiristoos qaceelaa akkuma ta'etti
namni waan qaceelaa hojjetus qaceela. Sheyxaanni durumaa jalqabee dilii waan hojjetteef jecha namni dilii hojjetu ka sheyxaanaati. Ilmi Rabbii ammoo hojii sheyxaanaa diiguuf mul'ate. Warri ilmaan Rabbii ta'an hundinuu ruhaal zaataa Rabbii waan isaan keessa jiruuf jecha dilii keessa hin jiraatan. Ilmaan Rabbii waan ta'aniifis dilii dalagaa jiraachuus hin danda'an. Ijoollee Rabbiitii fi ijoollee sheyxaanaa wanni addaan beeynuun namni waan qaceelaa hin dalayne ammaas namni obboleessa hin jaalannees kan Rabbiitii miti. Ergaa isin duruma irraa jalqabdanii dhageessanis nuti wal jaalachuu qabna tan jettu turte. Akka Qaayeen ta'uun nurra hin jiru. Inni kan isa hamaa saniiti ture. Obboleessa isaatis ni ajjeese. Maaliif jecha isa ajjeese? Hojiin mataa isaa hamtuu taatee hojiin obboleessa isaa qaceeltuu waan taateef jecha isa ajjeese. Yaa obboleeyyan koo, ummanni biyya addunyaa yoo isin jibbe tana hin ajaa'ibina. Nuti obboleeyyan keenya waan jaalannuuf jecha du'a keessa gara jireenyaatti akka dabrinee ni beeyna. Namni nama hin jaalanne ammoo du'a keessatti hafa. Obboleessa isaa namni jibbu hundinuu nama ajjeese. Namni nama ajjeese abdii jireenyaa bara baraa if keessaa akka hin qabne isinuu numa beeytan. Yesuus Kiristoos lubbuu isaa nuuf jecha dabarsee kennuu isaatiin jaalaltii maal akka taate beeyneeti jirra. Eegaa nutis akkasumatti lubbuu teenya obboleeyyan keenyaaf dabarsinee kennuudha qabna. Warri waa qabu obboleessa isaanii deegaa harkanii kan garaa hin laaffanneef yoo ta'e jaalaltii Rabbii akkamitti isaan keessa jiraatti ree? Yaa ijoollee too, jechuma afaan qofaan otoo hin ta'in kottaame jaalala teenya dhugaa fi hojiin haa mul'ifnu. Nuti warra dhugaa ta'u keenya tanaan hubanna. Fuula Rabbii durattis qalbiin teenya if nu hin dhaammoottu. Xalaliin teenya yoo tan nutti firdii gootu taate immoo Rabbi xalalii teenya irraa waan caaluuf inni waan hundumaa ni beeka. Yaa saahibban koo, xalaliin teenya yoo yakka nurratti firdii godhu baatte Rabbi duratti amantaa ni qabna. Nuti ajajoota Rabbii fudhannee waan isa gammachiisuu waan dalaynuuf jecha waanuma isa kadhannu takkallee isarraa arkanna. Wanni inni nu ajajus nuti maqaa ilma isaa Yesuus Kiristoositti amannee akkuma Kiristoos nu ajajetti akka wal jaalannuufi. Namni ajajoota Rabbii eegu isa keessa jiraata. Rabbiis namticha san keessa jiraata. Ruhaa inni nuuf kenneen Rabbi nu keessa jiraachuus ni hubanna. Yohaannis tan duraa boqonnaa 4. Yaa saahibban koo, warra ruhaanii dubbanna cana hundumaa hin amanina. Dhugumaan Rabbi biraa ta'uu isaanii xinxalaatii hunda adda baafadha. Nabiyyoonni kijibaa hedduun gara biyya addunyaatti bobbahaniiti jiru. Ruhaan Yesuus Kiristoos jasadaan akka dhufe amanee beeysisu hundinuu Rabbi irraayi. Kanaan ruhaa Rabbii ta'uu isaa ni hubattu. Ruhaan akkaataa kanatti Yesuus amannee hin beeysifne hundinuu ammoo Rabbi biraa miti. Inni kun ruhaa Kiristoosii mormuudha. Ruhaan kun akka dhufu dhageeysaniitii jirtu. Inni kunoo ammumaa'uu biyya addunyaa keessa jira. Yaa ijoollee too, isin warra Rabbiiti. Nabiyyoota kijiboo sanis mootaniitii jirtu. Ruhaa biyya addunyaa keessa jiru san irraa kan isin keessa jiraatutu irra caalaa bara. Isaan warra biyya lafaati. Kanaaf haala biyya lafaatti dubbatu. Biyyi lafaatis isaan ni caqasti. Nuti warra Rabbiiti. Warruma Rabbii beekuutu nu dhaggeeffata. Warri Rabbii hin beekne ammoo nu hin dhaggeeffatan. Kanaani ruhaan dhugaa ruhaa kijibaarraa addaan baafanneeti hubanna. Yaa saahibban jaalatamoo, jaalaltii Rabbi biraa waan taateef jecha kottaa haa wal jaalannu. Namoonni nama jaalatan hundinuu ilmaan Rabbiiti. Rabbiis ni beeku. Rabbi jaalala waan ta'eef jecha namni nama hin jaalanne Rabbi hin beeku. Rabbi
akka nuti isaan jireenya argannuuf jecha tokkicha ilma isaa gara biyya addunyaatti erguudhaan jaalala isaa nutti mul'ise. Jaalala jechuun nuti Rabbi jaalannee jechuu miti, ammoo Rabbi ifumaa nu jaalate ilma isaa gumaa dilii teenyaa godhee erge jechuu. Yaa saahibban ko, Rabbi kan akkanatti nu jaalate eega ta'e eegasuu nutis wal jaalachuutu nurra jira. Nam tokkolleenu Rabbi takkaa hin agarre, nuti ammoo yoo wal jaalanne Rabbi nu keessa jiraata. Jaalalti inni nu jaalatus nu keessatti fiinxaan baati. Inni ruhaa isaa waan nuuf kenneef jecha nuti isa keessa, inninis nu keessa akka jiraatu ni hubanna. Abbaan ilma isaa na jabaasoo biyya addunyaa godhee akka erge nuti arkineeti jirra. Ragaadha baanaas. Namtichi Yesuus ilma Rabbii ta'uu isaa amanee beeksise Rabbi isa keessa, inninis Rabbi keessa ni jiraata. Nutis jaalala Rabbi nuuf qabu hubannee amanneeti jirra. Rabbi jaalala. Namni nama jaalachaa jiraatu Rabbi keessa jiraata. Rabbiis nama san keessa ni jiraata. Nuti dhugumaanii nama jaalannee akkaatuma Kiristoos biyya addunyaa tana irra jiraatetti yoo jiraanne guyyaa firdiitiif efin dhaammoon. Jaalala keessa sodaan hin jirtu. Jaalalti dhugaa sodaa baafteeti darbiti. Sodaan adabaan walittidha. Namticha sodaatu jaalalti isaa bakka hin geenye. Rabbi duraan dursee waan nu jaalateef jecha nutiis ni jaalanna. Namni Rabbi niin jaaladha jechaa obboleessa isaa immoo yoo jibbe inni kijibaadha. Obboleessa isaa kan ijaan arguu namni hin jaalanne Rabbi inni ijattuu hin arkin jaalachuu hin danda'u. Egaa amriin isa biraa arkanne tana namni Rabbi jaalatu obboleessa isaatis ammaas haa jaalatu jedha. Yohannis tonduraa boqonnaa 5. Yesuus kun Masiihii ta'uu isaa namoonni amanan hundinuu ilmaan Rabbiiti. Namni abbaa dhalee jaalatu ilma inni dhalees ni jaalata. Rabbi jaalachuu fi ajaja isaa godhuu keenyaani nuti ijoollee Rabbii jaalachuu keenya beekna. Rabbi jaalachuu jechuunis ajajoota isaa eeguudha. Ajajoonni isaa immoo ba'aa ulfaatuu miti. Warri ilmaan Rabbii ta'an hundinuu biyya addunyaa ni moo'u. Humniti biyya addunyaatiin moo'uun amantii teenya. Eenyutu biyya addunyaa moo'achuu danda'a? Moo'uu danda'a. Yesuus ilma Rabbii ta'uu isaa nama amanu qofaatu biyya addunyaa moo'uu danda'a. Inni bishaanii fi ammaas dhiigaan dhufe kun Yesuus Kiristoos. Inni bishaan qofa odoo hin ta'in bishaanii fi dhiigaanii dhufe. Ruhaadha kan kanaaf ragaa ba'u. Ruhaanis dhugaadha. Raga baatu sadiitu jira. Isaanis ruhaa, bishaanii fi dhiiga. Ragoonni kanneen sadeenuu waanuma tokkicha ragaa ba'u. Nuti ragaa namaatu warra fudhatu yoo taane bara ammoo ragaa Rabbiitu irra caala. Ragaan Rabbiitis kanuma inni ilma isaatiif ragaa ba'e. Namni ilma Rabbitti amanu hundinuu ragaa kana if keessaa qaba. Namni Rabbitti hin amanne ammoo waan Rabbi ilma isaatiif ragaa ba'e san waan hin amaniniif jecha Rabbumaahuu kijibaa godhuu isaati. Ragaan inni ba'es Rabbi jireenya bara baraa nuuf kenneeti jira. Jireenyi bara baraa kunis ilma isaa keessatti argama kan jedhu. Namni ilma Rabbii qabu jireenya kana ni qaba. Namni ilma Rabbii hin qabne immoo jireenya kana hin qabu. Isin warri maqaa ilma Rabbitti amantan jireenya bara baraa qabaachuu keessan akka beeytaniifin kana hundumaa isiniif kataba. Akka fedhii isaatti yoo Rabbi kadhanne inni waan kadhanne san akka nuuf kennu amantaan teenya isa irratti mirkanooyti. Kadhata keenya akka inni nuuf dhaga'u yoo beeyne waan isaan kadhanne akka isa biraa argannu ni beeyna. Namni obboleessa isaa dilii du'a bara baraatti isa hin geessine odoo hojjetu arku haa maganfatuufi. Rabbiis jireenya isaa ni kenna.
kunis warra dilii du'a bara baraatti isaan hin geessine hojjetan qofaaf ta'a. Egaa diliin du'a bara baraa biratti nama geessitu ni jirti. Warra akkasiitiif maganfadhaa jechuu keenyaa miti. Badii dalaguun hundinuu diliidha. Ammoo diliin du'a bara baraatti nama hin geessine ni jirti. Namoonni ilmaan rabbii ta'an dilii dalagaa akka hin jiraanne ni beeyna. Ilmi rabbii isaan waan eeguuf jecha. Shayxaanninis isaan tuquu hin danda'u. Nuti ilmaan rabbii ta'uu keenyaa fi guutummaan biyya addunyaa immoo humna shayxaanaa jala jiraachuu isiitiis ni beeyna. Ilmi rabbiin dhugaa eenyu akka ta'e beekuuf hubannaa nuuf kennuuf jecha dhufuu isaa ni beeyna. Nuti isa dhugaa ta'e san ilma isaa Yesuus Kiristoos keessa warra jiru inni Rabbi dhugaati, jireenya bara baraatiis. Yaa ijoollee too, waaqayyoolii tolfaman irraa if eeggadhaa.